मैं अगर ये कहूँ कि पूरे देश में जात पात है और केवल मात्र बिहार में जात पात नहीं है या फिर बिहारियों में जात पात नहीं है, तो কিন্তু आप এই কথাটা हंसेंगे। একদম সত্যি। ये बात जो है बिल्कुल सही है। বিহারিयों में कोई जात पात जात नहीं। पात नहीं है काम को लेके। তারা কোনো রকমের কোনো কাজ করতে কোনো সময় জাত পাত দেখে না। ফর যে এক্সাম্পল, আমি গ্রাজুয়েট, আমি এই কাজটা কেন করব? আমার সারনেম এই, তো আমি ওই কাজটা কেন করব? আমি এত টাকার মালিক, আমি ওই কাজটা কেন করব? ওরা কোনো সময় কাজের মধ্যে জাত पात देखे ना। किंतु मतलब बिहारी जिस चीज में जात पात देखता है वो बहुत ही भयानक है। কতটা ভালো হতো না, কিতনা আচ্ছা হতা যদি বিহারিরা টাইটেলের মধ্যে জাতপাত না খুঁজতো, ঠিক যেরকম ওরা কাজের মধ্যে জাতপাত খোঁজে না। मतलब तो फिर सरनेम में बिहारी और बिहार देश का एक उन्नत राज्य होता। মানে বিহারি, আগামী বিহার ইলেকশনের জন্য আমি প্রত্যেক বিহারিকে হাত জোর করে অনুরোধ করছি, দয়া করে জাতপাত দেখে ভোট করো না। যে ক্যান্ডিডেটটাকে ভালো মনে হয়, যে শিক্ষিত, যে তোমাদের এলাকায় কাজ করবে বলে মনে হয়, শুধুমাত্র তাকেই ভোট दियो। जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, आपके समस्याओं के बारे में बात करता हो, समस्याओं को समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में बात करता हो, ভোট কেবল মাত্র उसी कैंडिडेट को दे। আগামী বিহার ইলেকশনের জন্য প্রত্যেক বিহারি ভোটারদেরকে আমার শুভকামনা থাকলো। ধন্যবাদ।